आज्ञा ये हूँ शंकर भारी चतुर आज्ञा पवन को बेलुन भितर पुरेकी मेघ को डांपण सिलेकी ये भी बिक्री करदवा लोक बेपार करवा हूँ यार निशा आउ पेशा आज्ञा सबुठ आश्चर्य कथा हूँ यार दुकान नहीं कि गोदाम नहीं आज्ञा यार बेपार सिस्टम संपूर्ण अलग प्रत्येक बेपारी किछि किणती तापर ताकू अधिक मूल्य रे बिक्री करती किंतु ये अधिक दाम रे प्रथमे बिक्री करिवे आउ तापर से जिंस को कम दाम रे किनिवे कोन बुझी पालेनी संपूर्ण कहानी देखंतो ठीक बुझी पारिवे आज्ञा ये हूँ धूली चटा पुष्पा और केशवर जोड़ी जमीती शंकर आ धूली चटार जोड़ी सेमिति आज्ञा शंकर बेपार सब हिसाब किताब ये रखे आज्ञा मु सत कहूची शंकर आ धूली चटा जदि मिसिबे पूरा पाकिस्तान को किलो दंड ओजन कर बिक्री करदेवे आज्ञा मते रागंतुनी मु जस्ट एमानक परिचय देदेली आसंतु एबे एमानकर संपूर्ण कहानी देखिबा भाऊ भाऊ एई मासर बेपार बढ़िया आइछि भाऊ 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 तुम जदि बेपार हो ना मास भीतर पुष्पा 2 रो रेकॉर्ड भांगी दबा अरे भाई बेपार भल आइछि परा खुशी न किया नेला बलिया काई होछ अबे म्यूजिक बजा खोला मेलाटारे म्यूजिक कोठु आसीबो आउ कहबै जडे म्यूजिक वाला कॉल करबी जमै की बजेबे मो बाळ म्यूजिक पार्टी अबे मो पार्टी गोटे म्यूजिक मशीन बे चल नाच हे गे गे रे गे रे गे गे रे गे गे रे गे रे गे गे रे गे गे रे गे रे गे रे गे 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 रे गे 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 ए रो कॉल आसला कॉल हेलो हां हां मु स्मार्ट बेपारी शंकर कहूची अरे भाई बेळ गडुची बाळ झडुची कसी काकुडी बुढा होची बेपार जदी दी पैसा न पाइबी ताले काहे की बाळ को बेपार करती हां हां अरे भाई छिंडा कोना टाटिया किना तू आरंभ करी माइक ना जाए हाथ तो मारिबिनी एठू ठिया ठिया बिक्री कर देबी अरे भाई सेति भाई 5 खंड पंचायत रे मते स्मार्ट बेपारी शंकर बोली कहती अरे भाई टोका को बाळ बिक्री की सुनु पापड़ी खाइबा लोक मु अरे भाई आपन कथा लागुची आपन जण बयस्क लोक आ कोनटा तेल मारी के आपन को बुझेबी କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ବେପାର ଟାଇମ ଗେରେ ଗେରେ ହୁଅନ୍ତୁନି ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଉଠିବ ଭାଷା ମାସା କଣ କହିଦେବି ଆପଣ ପୁଣି ଖରାପ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଟୋକି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ବେପାର ଲୋକ ଯଦି କିଛି କିଣା ବିକା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ରୁହନ୍ତୁ ଆରେ କିଛି କିଣିବାର ନାହିଁ କିଛି ବିକିବାର ନାହିଁ ଖାଲିଟାରେ गे 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 हेलो ये गोवर्धन खटुआ टिकर साइरु अच्छा किणवे ना बिकिबे आज्ञा दुहालिया गाईटा अछि सेइटा बिकिबी अरे भाई दुहालिया गाईटा क्षीर न पी बिकी दोच कोन पई कौन कि भाई क्षीर पीया पाए मो पाखरे आहुरी 2टा दुहालिया गाई अछंती हेले मद पीया पाए मो पाखरे टंकाडे नाही गाई बिकिले मद पीबी ओहो बुझिगली क्षीर पी पी जो बळ करचंती ताकू बांती द्वारा नाळरे भसै देबाकू चाहंतनी ओके ओके टिके लाइन ने रहंतु अरे धूली चटा टिके वोटिंग लिस्ट रे देखिलु के गाई किनिबार अछंती की भाऊ से साहू बाबू यही मो लिंगराजपुर मो दुहालिया गाई किणवे ओटिंग अछंती ताने लगा साहू बाबू कॉल भाऊ लगी हेलो साहू बाबू आपणकर परा दुहालिया गाई दरकार थिला हाँ जे गाई कला हेतिबा दरकार गाई को जो मुहूर्त रे धुइले जेमिति 2 लीटर क्षीर दउतुवा दरकार आउ सुनो गाई कोंडा तोराणी पेज नडा सब खाई के हजम करतुवा दरकार आउ बाकी रहिला गोबर सब दिन सकाळु गांडुए गोबर हगुतुवा बस सेई भलिया गाईटे दरकार गोटे मिनिट टिके लाइन ने रहंतु हेलो के गोवर्धन बाबूटी आपन को वॉइस कोन संगे संगे बदली गला ओहो सॉरी आपन ता माइक ना ठीक गोवर्धन बाबू फोन टा देबे हाँ गोवर्धन बाबू अच्छा आपन गाई बिकिबे पा अच्छा आपन को गाई जेतेबेले दुहिले भी 2 लीटर क्षीर देई परिबो तो कोंडा तोराणी पानी जहा देले खाई के हजम कर दोछि तो हाँ अच्छा आपन गाई सकाळु डेली गांडुए लेखा हगुछि तो अच्छा गाई रो रंगटा टिके कहिबे की कोन कहले धोळा ठीक अछि चिंता करनी आपन गाई बिक्री गला बोली जानतु भाऊ साहू बाबू मोर बा कोला गाई दरकार तबा धोळा गाईटा अरे शंकर बेपार अलग प्रकार धड़ा को कला करिया बेसी टाइम लागबनी 150 ग्राम एशियन पेंट हेले से धड़ा गाई कला हो जिवो सुन धुईटा तू जा गोवर्धन घर गाई आनिबू 150 ग्राम एशियन पेंट आनिबू बाटर कोटी कला रंग कर दबू सीधा नहीं साहू बाबू घर दे आछू ओके हमको
डुमाल अमुक डुमुक अमाल 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 डुमाल ଟିକେ ରୁହ 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 ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ରୁହ 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 ଆଚ୍ଛା କିଛି କାମ ଅଛି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି ଶୁଣିତେ ଡାକିଥିଲି ଭାଇ ଯାହା କହିବ ଶୀଘ୍ର କୁହ ମୋ ଝାଡା ଅଛି ଚଢି ଛୁଇଁବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଭାଇଟା ଟିକେ ବସ ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ବସ ବସ ଆପଣ ତ ଜିରାରୁ ଜାହାଜ ଯାଏଁ ସବୁ ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପାଇଖିନା ପାଇପଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ଭାରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଖଣ୍ଡେ ପାଇପ୍ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଇବେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲୁ କୋଉଟା ଆମେ ପାଇଖାନାରେ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ପାଇପ୍ ଅଛି କି କଣ କହିଲୁ ସେମିତି ଆଇଟମ କିଛି ନାହିଁ ସରି ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦିଅ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭାଇ ଦିନେ ଦି ଦିନ କହିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପାଇଖାନା ଗନ୍ଧଟା କେମିତି ଭାଇ ସେ ଗନ୍ଧ ହାତ ପେଟରୁ ପୁଣ୍ଟି ବାହାରି ଆସୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ଫଟା ପାଇପ୍ ରେ ଅଠା ମାରିଦିଅ ନହେଲେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଦେଖିବ ଗନ୍ଧ ଜମାରୁ ଆସିବନି ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ସେମିତି ଦେଲେ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କହିଲା ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ଫାଟିବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ କାମ କର ପାଇଖାନା ପାଇପ୍ ନ ଲଗେଇବା ଯାଏ କେହି ହଗାମୁତା ଏଠି କରନି ଆରେ ଭାଇ ପାଇଖାନା ଯଦି ନ ଯିବୁ କୋଉଠି ହଗିବୁ କୋଉଠି ମୁତିବୁ ଆରେ ଭାଇ ମାନସିକ ଥିଲେ ନଡିଆ ଦରକାର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଡିଆ ଦରକାର ଆଉ ହଗିବା ପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ପଡିଆ ଦରକାର କାଲି ସକାଳୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ସାଙ୍ଗରେ ହଗେଇତେ ନେଇଯିବି ଶଙ୍କର ବାବୁ ନମସ୍କାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚଢି ନେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି ସେ ଚଢିର ପଛପଟା ଜାଲି ଚଟୁ ପରି କଣା ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଆଉ 2ଟା ଚଢି ଦବ ଗୋଟେ ମୋ ସାଇଜ ର ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ସାଇଜ ର ହଉ ଠିକ ଅଛି ଓ ଭାଇ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ଯୋଉ ଚିରା ଚଢିଟା ବିକ୍ରି କରିବ କି ଚିରା ଚଢିଟା ଆରେ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବି ଆଉ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବି ହେଲେ ଶଙ୍କର ବାବୁ ତାକୁ କିଣିବ କିଏ ନେଇକି କଣ କରିବ ଆରେ ଭାଇ ସେଟା ଗାଡି ଧୋଇଲା ପରେ ପୋଛାପୋଛି କାମରେ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଚଢିଟା ମୋଠୁ କେତେରେ କିଣିଥିଲ 30 ଟଙ୍କା ନା କଣ ହଁ ତ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚଢିଟାକୁ ବର୍ଷେ ୟୁଜ କଲଣି ଚଢିଟାକୁ ପୁରା ଜାଲି ଚଟୁ କରିଦେଲଣି ଆଚ୍ଛା 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ କି 5 ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆରେ ଭାଇ ତାକୁ ତ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି कम से 5 टंका खइंटे की गुटुकाटे पाटे पकई काचु काचु करिवो तो ठीक अछि शंकर बाबू जाउची बापा को पचारी चढ़ी धरिक आसी ए सुनो चढ़ीटा को भल कि गरम पानी सर्फ पकई धोईकी खरारे सुखेकी आनिबो काहेकि ना जादू काचु कुंडिया चमदला मतला करखिया ए सब होची डिया रोग काले तुम बापा ए सब रोग रे आक्रांत होइतिबे हो ठीक अछि